kuri uyu muhingamo ushira umugoroba dukoranijwe ngaha no kwibukanya ko twanywanye n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya mu nsezerano y'urukundo. Twama tuvyibukanya igerekezo rya 18 twibuka ko uwatanguje umuryango wacu wa Schönstatt Patiri Joseph Kentenich ari kumwe n'imisore mikeyi hariya mu gihugu cy'Ubudagi mu mwaka w'igihumbi n'amajana 914 banywanye na Bikira Mariya mu gasengero k'intango, maze guhera ico gihe Bikira Mariya heza arerekana ko vy'ukuri yemeye kwakira ico yasabwe na Patiri Joseph Kentenich ari kumwe n'iyo misore. Twaje rero ngo natwe uyu munsi twibukanye ko twanywanye n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya akatunywanisha na Yezu kandi akatunywanisha n'Imana. None ko uyu munsi twese turi abana b'Imana. Nanye niyumvira nti mbega none uyu munsi ko duhuriye ngaha twama dukenguruka ku kwezi ry'umukama yatugiriye iciza kiruta ikindi cyane kiza biruta ibindi twagabanye muri uku kwezi guhera itariki 18 z'ukwicumi umwaka uheze gushika uyu munsi itariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka mushasha. Ikintu gishasha twagabanye ngaha cyane cyane ngaha cyo bari iki ngira mwese murayibona ngaha imbere yanyu bari hanze, murabona ayo majambo yanditse ngaho ku gishimajyango abanyakigongwe nka dawe. Tukibuka ko itariki 20 z'ukwezi kwa12 twuguruye umwungere wacu yuguruye umuryango w'ikigongwe c'Imana ngaha ku musozi wa Siyoni. Nabatubwira ati twebwe ivyo n'ibintu bisanzwe cyane, ariko twibuke ko ngaha muri diocese muri ya Bujumbura twatowe muri 5 ibibanza 5 nuko turi beza cyane. Reka ibyo twama turiko turiyumvira twiga ibimenyetso by'ibihe uwambaye ikirezi ntabona ko cera. Naco gituma ngenda basubiriza umwaka mu itariki 20 z'ukwezi kwa11 umwaka turimwo tugerageze ibyiza twagabanye tugatunga mu bandi turabe ingene natwe tugerageza kwinjira muri byiza umukama yatuzaniye kugira ngo twumve ko uyu mwaka ari umwaka w'ikigongwe c'umukama. None iciza twagabanye rero ni ukwama twibuka ko dufise uyu mwaka papa yashinze mugabo kandi ko twatuye mu bandi benshi ngo turonke ikibanza nk'iki. Twama twahurira hariyo abahaza ari bonyene, hariyo abahaza bari mu migwi, dutegere ko n'iteka twagabanye. None muvukanye nufate kari gisanzwe zirikana kayi akagumu kabakuvuniye ati ndi ngaha mbaye ijambo ry'Imana rivuga ngo nimurondere umukama bigishoboka. Hariyo abatabishobora ariko twe munsi barabishobojwe ataco dutanze. Tugira ngo tubitegere duhere ku isomwa ca mbere. Abaje mu kayimisa ku munsi wa gatandatu kuri uyu munsi mu gisomwa ca mbere twarumvise ingene Imana ibwira Samueli ati muheze usiga amavuta uyo musore uheze umwatire aheze abe umwami wa mbere w'Isirayeli. Ubona ko abanyisirayeli nyene batumbereye Samueli bakambwira bati natwe nk'ibindi bihugu turakeneye yuko turonka umwami maze adutege kuko abandi abafise abandi. Samueli biramugora cyane araheza abibwira Imana ati bareke muga imanje kuragabisha ko abo bandi bazobake utwaza umukazo kandi baba bafise abatwari bameze neza. Noneho rero Imana iraheze ishiraho igihugu cayo gishize bemerera umwami yabaye wa mbere. Rero uyu twumvise Sawuli batubwira ngo yari umusore mwiza cyane ngo afise igihagararo ciza rwose, mbere bakatubwira imbere no gushikuza barashikuza bati nta muntu yasa nawe muri Isirayeli. None ko yaciye na kabiri ryasezerano rigiraniwe n'Imana ntiyarigendeye, maze Imana imaze kubona ko atagendeye iryo sezerano ati mushobora kubana n'umwami w'Isirayeli ndakubogoje. Nibyo twumvise ngaha. Nico gituma amajambo ngaha Samuel abwiye Samuel abwiye nako Sawuli ari amajambo akomeye. Amubwiye ngo mbega umukama himbagwa n'imbagwa bamuhereza kw'inkuka cabure n'ubugamburutsi bw'abumviriza ijwi ryiwe. Erega ubugamburutsi burasumba inkuka
ubuyoboke ugasumba ibinure by'imfizi by'intama. Ubona ko icyo yamuhoye yagiye kurwanya abansi, hanyuma aca yisuka mu binyagano ngo baraheza batora ibimasa bimeze neza bagenda guhesha Imana mu gisengero, babihereza Imana babiturira ngo Imana imoturwe n'ibinure. Ngira ngo irakunda akanyama cyane, ariko Imana ntikunda izo nyama. Imana ikunda uyu mutima uciye bugufi, umutima ugomba kwegera Imana by'ukuri. Natwe uyu munsi no kuraba mbabarire mpindure amajambo meza ndayashire mu byo tumenyereye ngaha ku musozi wa Siyoni. Mbega umuvyeyi wacu Bikira Mariya ahimbagwa nuko tumwandikira byinshi duturira ku munsi nk'uyu, ibiseke byuzuye, canke ahimbagwa n'umutima uhindutse? Ego ivyo tuvyibukanye byanditse ngaho hepfo kuri iyo riba rya Bikira Mariya. Nimunyereke ko munkunda vy'ukuri, nimunyereke ko munkunda vy'ukuri, maze ico munyemerera ngaha mugataha muheze mu gikore. Tukageze twana tuti umuvyeyi wacu Bikira Mariya canke Yezu baza guhimbagwa n'ibisabisho birebire tuvuga. Ibisabisho birakenewe n'amashikanwa arakenewe, ariko icambere gihambaye cane ni umutima w'umuntu. Kira noneho muri ubwo mwanya turiko turavuga ko Bikira Mariya yanyuranye na twebwe mu nsezerano y'urukundo, ico akeneye ni umutima mbaye abanyarwanda, ngo umutima umenetse. Ni ukuvuga uyu mutima uciye bugufi, uyu mutima ugomba guhinduka, uyu mutima wiyegereje Imana, nibyo twifuza avukanye. Navuze ni umwaka uheze twahuriye ngaha, nibaka ico gihe yemwe wari urugendo rukomeye cyane twiteguriye neza, ariko ico nibuka twakoze ca kigoma kingarukamwo nuko twateguye ko dupapuro mubona duhava tubahereza handi hato, tugahereza abari baje bose. Ngerageje gutereza amaso hariho abanditse n'abatanguye kubesha Imana, batanguye dupapuro tugaragara kubabona ko kumbura zo bahenda Imana. None rero uyu munsi aho tugeze mu Burundi, ikitwishe n'ikihe? Habuze umutima wo guhinduka, habuze umutima uciye bugufi, atari umutima ushira imbere cyane cyane ibyo bisabisho biva mu bisabisho by'imvamutwe cyangwa twafashe ku mutwe. Mugabo uyu mutima ugomba guhinduka by'ukuri. Naco gituma aya majambo yabwiwe Sawuli natwe uyu munsi atwerekeye, aturaba atereka ubugamburutsi burasumba inkuka, ubuyoboke bugasumba ibinure by'imfizi z'intama. Ubugumutsi bungana n'uburozi, ubugaba ni kimwe no gusenga ibigirwamana. Aya majambo arahambaye cyane. Ati ko wase ijambo ry'umukama, umukama nawe yanse kuguma ku ngoma. Ariko rero uyu munsi aya majambo niko ndayavuga afatiye ku byo duherutse kugabana ngaha, umwaka w'ikigongwe c'umukama, kandi tukagabana n'umuryango w'ikigongwe c'Imana. Nagenda abwira uyu munsi wavukanye ko uyu munsi twe turazi ko turi abantu b'amagara make, turahemuka, ariko Imana yacu ntihemuka, igumana ico gishafi cy'abana bayo. Naco gituma igihe cyose kumva ko umucumuzi ugaca bugufi, hanyuma ugaca muri uyu muryango w'ikigongwe c'umukama, uzoheza wumve ko umwanye n'Imana by'ukuri. Uzumva ko iyo Mana atari Imana ducira iminsi, ariko ari Imana ducira ubuzima buhoraho, atari ubuzima buzimangana mu kanya, ariko ari ubuzima buhoraho. Rero iyi sezerano y'uko twaba twibukanya itwibutse ko by'ukuri turi abana b'Imana, kandi abana b'Imana twagabanye iryo teka kubera umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ntandukire n'inkuru nziza itwereka ivyo biza yatuzaniye, ngo abagendanyi ba Yohani Batista bari kumwe n'abafarizayo, ngo bari bisonzesheje, ngo baraheza baraza babaza Yesu bati, mbega nawe ko twebwe twisonzesha, abatumwa bawe ntibisonzeshe no kubera iki? Aya majambo yantangaje. Muribuka amajambo twamaze gusoma ku munsi wa gatatu w'iminyota? Sinzi ko amajambo y'Imana muyazigama ko ya Mariya yandi ku minsi y'iminyota, ngo niwisonzesha ntugire gute? Ego ati ntugice ugenda mu mayira abiri werekane ko wisonzesheje nuko n'ibindi, ariko abantu bagiye kubwira Yesu ko umengo n'ibitangaza, twebwe twisonzesheje, none we hugo ni gute? Yesu ntiyo araharira kuri ivyo, aciye abwira ijambo rihambaye cyane, ati mbega abagenzi b'umukwe barashobora kwisondesha bakiri kumwe n'umukwe?
uyu mukwe ninde? Ni Yesu. Dusanzwe tuzi ko mu bwuzure bwa kera bama bavuga ubugeni Imana igirana n'igihugu cyayo, tukaba tuzi ko Yesu rero yaje kurangura iryo sezerano mu rupfu n'izuka vyiwe, uko twavyumvise ejo mu nkuru nziza, aho Yesu yahindura amazi umuvinyu akerekana ko vy'ukuri aje kugira byose bishasha. None Yesu rero n'uyu munsi turacari kumwe, yaraje araheza arigisha inkuru nziza, araheza aranwana na twebwe mu rupfu n'izuka vyiwe, aratwitangira ku musaraba. Naco gituma abavukanye tumaze kumenya ko vy'ukuri Yesu Kristo yatwitangiye twari na Hazimana. Uyu munsi ibi vyabaye mu bwuzure bwa kera byarashize, turi mu bwuzure bushasha. Mbega yaba Imana itubwira ko yagize Sawuli n'abandi bami bakurikiye, ninde abagihema muri twebwe? Ninde abagihema? Uyu munsi tubeshejweho n'iki? N'ikigongo c'Imana gusa. Igikorwa vyiza birakorwa kandi ni vyiza cane, ariko hejuru y'ivyo bikorwa vyiza tumenye yuko ari ikigongo c'Imana conyene, uko n'ico kigongo c'Imana kirenge ivyo bikorwa vyiza dushobora kurangura, kandi ibikorwa vyiza bifatiye kuri ico kigongo c'Imana nyene, kuko nta ciza na kimwe gishobora kuva umwana w'umuntu atagihawe n'Imana. None rero turi kumwe n'umukwe, kandi uyu munsi turabageni na twebwe uko twanywanye nawe. Ati umwanya bakiri kumwe n'umukwe ntibashobora kwisonzesha. Mugabo rero uyu mukwe nitumubona amaso mu yandi, nitumeze nk'aba batumwa bamubona bakagendana nawe bagasangira nawe bakamubona yigisha mu Bugarire n'ahandi, ariko uyu munsi ntakiboneka. Ariko yatubwiye ngo nanje ndi kumwe namwe utakibavirira gushika ku muhero w'isi. Gituma ukabakaba uyu munsi, ariko turi kumwe. Azogaruka aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ashobora kuza tukiriho cyane tutakiriho, umugabo twese ntarwo atatucika urubanza akurikije ikigongo ciwe nyene, ko cyo twirukira nico twizigiye. Niho yaciye aca ababwira aya majambo ahambaye cyane, nagira mbereze ko ngo ntawure muzikire mu gishasha umushire w'impuzu. None amajambo yaraje, ubu impuzu itabutse turatugenda kugura iyindi, ariko abigiziwe n'ubukene araheza akabona ico kiremo akaremura iyo mpuzu agasubira kuyambara. Mbere kiremo co murakizi, ndamura abanyagisagara sinzi ko mukivyibuka, na cane cane ko muri twebwe tutakimenya gushona na rwa rushinge, ukaheza ukabonera ingene mucisha urunyuzi muri rwa rushinge. Ubu ntibigishoboka, sinzi bamwe bambwira barabishobora. Rero ico kiremo gishasha ntigishobora kuja mu mpuzu ishaje. Ni ukuvuga yagomba agira ati mbega murazi ko uyu munsi ndi hagati yanyu, mwaje kugira byose bishasha, naje kugira byose bishasha. Umwe turatwibuka turi turashinga Yesu mu sakramento ry'Ukaristiya, ivya kera birashize, ibishasha birashitse. Yaje kugira byose bishasha. Naco gituma kurikira Yesu ari kwiyambura ivya kera tukambara bishasha, uko tubikora niyo batisimu twarose canke batwandika agahuzu kera ukama ari gashasha, twiyambure bya bikorwa bibi by'umuntu wa kera. Ngo handi ho ikiremo gishasha kijya ya mpuzu ishize igataba kuruta. Ako nyene iyo mpuzu ishaje, izo nyoni zinyonera zingisha hagati y'izindi, ugasanga zigize impuzu ziba zamaze gusaza kubera imyaka zimaze n'ingene iyo mpuzu yakoreshejwe. None ugasanga shakire mu gishasha kiriye ukuruta ibya kera. Ngo kandi ngo ntawusuka igisama c'imvinyo mu mibindi ishaje, ahandi ho igisama kirayisavya imvinyo n'imibindi bagaheba. Ariko rero ijambo sinaramubuzire nako muri Bibiliya shasha ingene barihinduye ibintu vy'imibindi ishaje. Mwebwe mwabaye ahantu bakanya urwagwa canke izindi nzoga, aya majambo arashoboka. Ufashe inzoga y'igisama ukayisuka mu mibindi mishasha, bica bigenda gute? Iyo mibindi cimeneka. Abo nyabona igisama kigenda mu mibindi ya kera imenyereye. Aha rero utabona yuko ariko bavuga imibindi ngaha, abayahudi bakoresha insato z'ibikoko nizo babikamwo izo nzoga mwumva. Nico gituma bavuga bati niba bika iyo nzoga y'igisama mu mibindi
ishaje izoheza iyo mibindi ishaje iheze isabe maze tukijane n'izo nzoga uko nako nyene bimaze gusaza yuko byarapfa naco gituma ngako tabura neza iyo turiko turavuga ijambo ry'Imana tukabingene byagenda ariko yo niko yagomba kuvuga iki no kuyu munsi iyo tugira isezerano y'uko n'umuvye wacu Bikira Mariya twebwe uyu munsi hariho gukora abantu nabona misi yose itariki nk'iyi bava kure naho turi mu bintu bitoroshe ariko ubona ko bigura bakava kure bakaza ni itariki 18 sisiba ndagiye mu kayibisa kandi ibyo bakabigira banashaka atabanwanye na Bikira Mariya mugakumva ko bafise ubucuti budasanzwe na Bikira Mariya none umuvyeyi wacu Bikira Mariya adosaba iki kuri uyu munsi nuko iyo mibindi ishaje nukuvuga ubwo buzima buri mutu tutameze ko twodushira ku ruhande na cyane cyane ibintu bishaje ngaha mu Burundi je mbona umengo ni byinshi ibishaje ni byinshi aho Imana dusaba uyu munsi ati tanga ubuzima bushasha mureke kubandanya mushihana nk'ibikoko mwicana mwimbana mu mizi nk'uko umenga ivyo bintu n'amajambere ibintu birashaje none ko bishaje reka tubireke tutangure bishaje ivyo bishaje navyo tubivoma hehe mu mushaha wa Yesu wemeye kurikira Yesu vy'ukuri akaba umwanyi wiwe areza akanwana rwose n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya ishari inzigo ihorihori ibi byose ni vya kera ni ya mibindi ishaje maze ico gisama kivugwa ni bwa buzima bw'Imana Yesu Kristo yaje agashira mu mitima yacu rya jambo ryiwe twagabanye kubera ko Bikira Mariya yemeye akamwibungenga akamwibaruka akamurera akamukuza maze yari munsi y'umusaraba n'igihe yasandawe none uyu munsi umwanya wa Bikira Mariya tweze turabe mbega ubuzima bwacu ni bushasha canke burashaje ko gusaza ntibivuga imyaka ubona ituma ritatubariye siko bagomba kuvuga ugusaza k'umuntu nyamukuru nuko agendera kure y'Imana none uyu munsi muvukanye urinde ubuzima bwawe bumeze gute imbere y'Imana uhagaze gute umwanya bwawe na Bikira Mariya buteye gute rero ndabivuga ndabisubire kuko turakeneye ivy'ukuri guhinduka iryo jambo munyereke ni munyereke vy'ukuri ko mu nkunda turakeneye kwama turisamiriza mu bwenge bwacu mu mishaha yacu hanyuma nkaca ngaruka kuri uyu mugwa tumenyereye cane wo kwandika utwo dupapuro nama nayivuze ariko reka ndabisubiremo nayivuze nti nk'uko byabwiwe umwami Sawuli igihimbara Imana sizo bidoni vy'ibitungwa batubwira kugira ngo Imana iheze vyakire igihimbara Imana ni umutima uhindutse umutima ugomba kwisubirako nama ariko nitegereza ngaha kandi nziza cane nibaza ko turi ku isi mu bakristo ba mbere bashinga mu rusengero bwa Schulstadt bamaze gutahura ico arico gutanga amashikanwa mu kigega c'inema ivyo cane cane bikagaragazwa n'ingene mwitanga mukandika utwo dupapuro n'utundi tw'imboro mugira mugabo nagira twibukanye ikintu kimwe gihambaye cane gutanga ayo mashikanwa mu kigega c'inema ni vyiza ariko tumenye ko ari ibintu bibiri bihambaye nsaba iki nemeye iki nsaba iki nemereye iki umuvyeyi wacu Bikira Mariya niwaza rero ugasaba umuvyeyi wacu Bikira Mariya ntuze wibagire kugenda ugize uti muvyeyi nanje ndakwemeye ko ugiye kurangura iki kandi uheze ugishire mu ngiro aha rero nibaza ko ari abantu bataduha vyavyita ngo iki badushingira intahe bakatubwira amatumwanyaje yabo hariho kubwira ko yaje ngaho kwa Bikira Mariya agasaba akazi kandi yakaronse hariho kubwira ko yasavye inzu kandi yayirose uwasavye imodoka yayirose none agasengero twokwita gute ayo twagabire nivyo kuri Imana yashobora gutanga ivyo bintu vy'umubiri vy'amateriel ni vyiza ariko vyose n'ubusa vyose n'ivy'ubusa vyose bishira umwanya twimeje kuririmba mu minsi mikeyi yatwinjiye mu gitaramo ntitugashira imbere ivyo rero kuko sivyo bintu bigize umuntu nyamukuru ibigize umuntu nyamukuru n'uyo mutima wiwe nuko byose uzobironka uyu munsi hanyuma bihere
ariko kitazohera natwe gufata abanyabyaha kitazohera n'umutima w'umuntu turamaye turondera ikintu giteza imbere ku mutima kigateza imbere n'abandi cyane cyane mu buntu bw'umuntu kumva ko umuntu ari umuntu ukumva ko uyu muntu ari mu gasho k'Imana kandi akwiteka icyo kizodufasha rwose rero izohereza ayo mashikanwa n'ubu ndabona yuko barayategura muraheze mugire muti mbega none uyu munsi nemeye iki nsabye iki nemeye iki umuvyeyi wacu Bikira Mariya ivyo twabishika ko nibyo Padiri Yozefu Kentecha akunda kuvuga agira ati agasengero mu bisanzwe ni isoko mugabo iryo soko rirashobora gukama mu gihe tutazanye amaturo yacu ngo twerekane ko tugomba ko iryo soko ridakama ivyo rero Bikira Mariya atanga abikura mu byo jewe natanze nageze kubabwira ati ngaha Bikira Mariya n'umugambakazi abo ngaha muraduhe ku byo muzanye Nyoshka nawe ukadodora ukinjira kumusaba ikazogwaza ati none uzanye ikiza gutanga iki iyo ni spirituality ya Schoenstatt kandi hamba tutandukanye ko n'abandi bakunzi ba Bikira Mariya twe turavuga tuti tutari kumwe natwo kwishoboza no kuvuga ngo je uyu munsi ntagira ico ntanze mugenzi wanje arakwicwa n'umuntu kubera yuko sinatanze amashikanwa yaje mugira cinema no kuvuga twatwigoro twa misi yose two guhinduka bose no barabera bavukanye reka tugeze ngaha dusaba ngo iyi tariki ya mbere y'umwaka tariki ya mbere y'isezerano y'urukundo rw'umuvyeyi wacu Bikira Mariya idufashe kugenda rutera intambwe muri uko guhinduka muri uko kwamana ntabyo twiteguye kwama tutayo mashikanwa muganani ntagira nti hari ico ngomba guhereza umuvyeyi wacu Bikira Mariya hamambi ibindi ishaje twishire ku ruhande igisama n'ushakire mu bindi misha no kuvuga mu buzima bwitego guhinduka no kwakira umucunguzi yatwitangiye maze gutyo rero tube abanywanyi ba Bikira Mariya adushikana kwa Yezu maze Imana inahazwe uwo no myaka yose amen.